السلام عليكم اخوة والاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو على احسن الاحوال. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. وصفة من الوصفات الرمضانية كما العادة. هنايا عندنا السيجار باللوز، غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فهي سهلة بزاف، نخليكم تشوفوا. Je partage avec vous une de mes recettes que je prépare souvent pour le ramadan, des cigares aux amandes, très facile à préparer. Je vous laisse voir les ingrédients et les étapes à suivre et on se retrouve après pour le reste de la vidéo. قبل ما نبدا معكم هذه الوصفه هذه، بغيت غير نقول لكم بلا اي معسلات كنخدمهم سواء لي سيجار ولا كيكون البريوات ولا بقلاوه، فكنفضل نخدمهم بالورقه ديال الفيلو، كيبقاو مقرمشين واحد المده طويله، وفي نفس الوقت الخدمه ديالها كتكون سهله، ما كتكونش بحال ورقه البصله العاديه. كما كتعرفوا هنا في اوروبا ما عندناش الورقه البصله اللي كتباع للكيلو، فكيكونوا غير هذوك الوراق الاصطناعيين، فصعيب علينا باش نخدموا بها مزيان، وهي غير كدوزوا بها واحد المده وصافي كتولي ديك الورقه ما كتبقاش مقرمشه. فلذلك انا كنفضل نخدم هاد المعسلات ديالي غير بالورقه الفيلو. خليكم دابا تبداو الفيديو. Avant de commencer la recette avec vous, je voulais juste vous dire que toutes mes préparations à base d'amandes et au miel, comme les briques, les ségars, les baklawa, tout ça, je les prépare avec la pâte à filo. Je trouve que c'est beaucoup plus meilleur. Elle restera croustillante en fait durant tout le mois de Ramadan, voire beaucoup plus. Et en plus, c'est facile à travailler avec. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه هذه، donc pour les ingrédients qu'il va falloir préparer pour cette recette, باكيه ديال الورق ديال الفيلو، donc un paquet de pâte ou feuilles de filo, 150 غرام ديال الزبده، 150 غرام de beurre، 300 غرام ديال اللوز اللي طيب في الفران، donc 300 غرام d'amandes grillées au four، une cuillère à soupe de cannelle، donc معلقه ديال القرفه. هنا عندي 60 غرام ديال السكر سنيده، donc 60 غرام de sucre en poudre، 500 غرام ديال اللوز اللي طايب في الماء ومفسخ بحال هكا وناشف كما كيبان لكم، donc 500 غرام d'amandes que j'ai fait que j'ai épluché, puis j'ai laissé sécher complètement en fait une journée pour qu'elle soit comme ça. Et غادي نحتاجو مزهر باش نجمعو الخليط. Et il nous faut eau de fleur d'oranger pour notre pâte. Je vous dirai à peu près combien je vais utiliser. بالنسبه للطريقه فهي سهله، غادي غير نطحنوا هذاك اللوز وغادي نزيدوا عليه الزبده دايبه ونزيدوا عليه هذاك ما زهر، ومن بعد نخلطوا دوك المكونات كاملين ونبداو نخدموا السيجار ديالنا بالورقه ديال الفيلو. Le travail de cette recette n'est pas du tout compliqué et c'est très facile à faire. Je prends juste mes amandes, je les mixe très bien et ensuite je rajoute tous les autres ingrédients et je commence à faire mes cigares. Je vous laisse suivre la vidéo, tout est expliqué étape par étape.
وهنا كما كيبان لكم بعد ما كملنا هذوك لي سيجار كلهم اللي كانوا عندنا، فغادي نشدوهم ندهنوهم بالزبده وغادي ندخلوهم الفران يطيبوا على درجه حراره 180 لمده 20 حتى ل 25 دقيقه. Après d'avoir fini toute ma quantité de cigares, je badigeonne avec un peu de beurre et je les mets au four à 180 degrés durant 20 à 25 minutes. هنا كما كيبان لكم بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو على هذا الشكل هذا. Donc après les avoir sortis du four, donc on obtient ce résultat là, pardon. Donc comme vous pouvez le voir ici, ils sont hyper croustillants et voilà. Donc on va les prendre. غادي ناخذوهم نديروهم نيشان في العسل. انا كان باقي عندي العسل اللي صايبت به الشباكيه درت فيه حتى هاد المعسلات الاخرين. Donc là, dès leur sortie, on les met directement dans le miel. Après, ce qu'il me reste à faire ici, c'est juste la décoration et c'est tout. Mes nems ou mes cigares plutôt, ils sont prêts. وهنا كما كيبان لكم في النتيجه ديال السيجار ديالنا هي هذه، كيجي على هذا الشكل هذا. انا زوقتهم غير بشويه ديال الورد وشويه ديال اللوز من الفوق، وانتم لكم الاختيار، ممكن انكم تخليوهم كما هما اولا تزوقوهم باي حاجه كانت عندكم. كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش كما العاده بلي لايك الاشتراكات والتعاليق ديالكم الزوينه والمحفزه، وكنقول لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. Voici le résultat final de nos cigares, mes amis. Donc je les ai décorés avec un peu d'amandes effilées. Vous pouvez également les décorer avec un peu de sésame ou les laisser tout simplement nature. Sur ce les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker, partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt.